Dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Nastavljamo božićni serijal kolača sa novim videom. Danas za vas pripremamo preukusne čokoladne nutelote keksiće sa nutelom od svega 6 sastojaka. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu za mućenje dodajte jedno veće jaje, 1 vanilin šećer, 180 grama nutele. Sve fino mikserom izmiksajte. Dodavajte pomalo od 140 grama brašna i nastavite mućenje. Zatim rukama umesite testo. Prebacite ga na prozirnu foliju i zamotajte ga pa ostavite u frižider na 20 minuta. Podijelite testo na 2 jednaka dijela. Izrolajte ga u valjak. Pa podijelite na 10 jednakih dijelova. Oblikujte u kuglice, pa ređajte na pleh prekriven pek papirom. Isto uradite i sa drugim dijelom testa. Po sredini svake kuglice pravite manje udubljenja drškom od varjače. Filujte ta udubljenja sa 100 grama nutele. Pa pospite od gore sa 30 grama pečenih seckanih lešnika. Pecite na 175 stepeni 10 do 12 minuta. Nuteloti su spremni. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopali nuteloti i kako ih vi pravite. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da bacite jedan like i da me zapratite. A mi se vidimo u sljedećem videu sa novim božićnim kolačem.